Hi guys. Alam nyo, meron akong may binili yung manugang ko na pata, slice pata. Huhumba ko sana. Isip ko, sabi ko, gawin kong crispy pata. So, ayan o. Oh, di ba? Imumukbang natin, guys. So, mumukbang tayo, guys. Oh, wow. Galing. Ang sarap. Oh, wow. Mukbang. Crispy. Lambot. Sarap.